प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, केतिरनि ई नालनि सां गॾु पोइ नालो आयो अनवार उल हक़ काकड़ जो। ऐं अनवार उल हक़ काकड़ हाणे पाकिस्तान जो 8हों निगरान वज़ीर आज़म तौरु हलफ़ खणी वरितो आहे। अनवार उल हक़ काकड़ जे नाले ते सभिनी पार्टियुनि ॼण त राज़ पे इज़हार कयो आहे। PTI जहिड़ी पार्टी हिन वक़्त ताईं अनवार उल हक़ काकड़ ते एतिराज़ नाहे कयो। अख्तर मैंगल खे एतिरा ज़रूरु आहे, BNP खे एतिरा ज़रूरु आहे त BNP जे सरबराह अख्तर मैंगल इन हवाले सां अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ खे ख़त पिणु लिखियो आहे। अॼोके प्रोग्राम हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त अनवार उल हक़ काकड़ निगरान वज़ीर आज़म जो तालुक़ु बलोचिस्तान सां आहे। बलोचिस्तान जूं अनवार उल हक़ काकड़ सां उमेदूं कहिड़ियूं आहिनि या एतिराज़ आहे त पोइ बलोचिस्तान खे एतिराज़ आख़िर कहिड़ो आहे? बलोचिस्तान जा मसइला जेके PDM हुकूमत में हल थिया न थिया, उनखां अॻु में PTI जी हुकूमत में हल थिया न थिया, अगरि न थिया त उन्हनि जो सबबु कहिड़ो आहे, मसइला कहिड़ा आहिनि, इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे बलोच सीनियर रहनुमा जनाब लश्कर रईसानी साहब। लश्कर रईसानी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रईसानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अनवार उल हक़ काकड़ का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म बने थे 2018 में, उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से था। तो बलूचिस्तान कैसे देख रहा है अनवार उल हक़ काकड़ की एज ए निगरान वज़ीर आज़म अपॉइंटमेंट? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि उनका ताल्लुक जरूर बलूचिस्तान से होगा जी, मगर ना वो बलूचिस्तान का किसी तबके का न नजरिए न फिक्र का नुमाइंदा था न नुमाइंदा है। अनवार उल हक़ जी, का ताल्लुक उस तबके का नुमाइंदगी से है जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो हम पे थोप दिया गया है। और जिस रास्ते से ये सादिक संजरानी ZKB का ठेकेदार, जिनका कोई भी ताल्लुक सियासी अमल से नहीं है, न उनका कोई सियासी कौमी रेशा है इस सरजमीन से, वो हमारे नुमाइंदा नहीं है। पहले तो इस खुशफहमी में आम बलोच पश्तून और बलूचिस्तान में बसने वाले बाकी बिरादरियां नहीं है जिनके अंदर थोड़ा सा भी शऊर है, वो इस खुशफहमी में नहीं है। एक तो बात ही है। दूसरा बात मैं आपके तवस्सुत से आपके रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ जी, इसके बाद फिर कई साल तक इस्टेब्लिशमेंट और उनके टाउट्स का ताना हमको मिलता रहेगा। आपका वजीर आजम था, आपका चेयरमैन सेनेट था, आपका चीफ जस्टिस था, तो आपको तरक्की दिया जाता है। ये ताना हमें कतन कबूल नहीं है। उसका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है मगर नुमाइंदगी वो इस्टेब्लिशमेंट का करता है। ये ताना हमको कतन कबूल नहीं है। जिस तरीके से 70 साल से हमें सरदारों का ताना, सरदार के पास तो कोई इस मुल्क के फंड्स नहीं है कि वो इस सूबे को बनाए, तो अब हमारे लिए ये ताना उन्होंने रख दिया है। इसका कोई ताल्लुक बलोच पश्तून समाज से नहीं है, ना ये सियासी अमल का पैदावार है। ये इंट्रीग और ब्रिगेडियर खालिद फरीद का पैदावार है। जी, तमाम तर अमल का वो जिम्मेदार होंगे। ये जहाँ समझ रहे हैं, जी, हम इस बात को इस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से 2013 में मरी माहिदा करके ग्वादर को इस्टेब्लिशमेंट पे बेचा गया। उसके बाद 2018 में जो हुकूमत बना जिसमें जाली लोगों को मुसल्लत करने के बाद रेकोटिक बेचा गया और बलूचिस्तान को लूटा गया। ये आने वाले दौर में भी एक बहुत बड़ा खूनरेजी और बहुत बड़ा एक अफरा तफरी बलोच समाज के कत्लेआम करने के लिए इस वजीर आजम को लाया गया है। इसका कोई भी ताल्लुक हमारे समाज के बेहतरी में नहीं होगा। ओके लश्कर रईसानी साहब, आप पहले पीपल्स पार्टी में रहे और फिर आप अख्तर मैंगल की पार्टी BNP में गए और फिर आपने अख्तर मैंगल को भी अलविदा कह दिया। तो आखिर क्या बात है कि आप किसी भी पार्टी में टिक नहीं रहे? और फिर सबसे पहले तो ये बताइए कि अख्तर मैंगल से आपके क्या एतराज़ात रहे? देखिए, बात यह कि मैं पीपल्स पार्टी में 2002 27 सितंबर में गया जी, जब मेरे घरों को जनरल मुशर्रफ के दहशतगर्दों ने बुलडोजर किया। एक मुजामती पॉलिटिक्स करता हूँ और मैंने छोड़ा उस वक्त जब मैं सेनेटर था। एक बात को देख लें कि जब मैं सेनेटर था मैंने छोड़ा, इसका मतलब इक़्तिदार के पीछे नहीं गया। वहाँ जब मैंने 18वीं तरमीम पे मैं दस्तखत कर रहा था, उसी वक्त हमारे लोगों का मशुदा लाशें मिल रही थी। मैं नुमाइंदा हूँ अपने तारीख का, अपने आइंदा नस्लों का, अपने लोगों का। फिर उस इक़्तिदार को मैं कबूल नहीं करता जो किसी भी सूरत में बलूचिस्तान के लोगों के सर पे
ایک ظلم اور جبر کا علامت بنے. اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہم گئے. میں اس وقت گیا جب آمریت تھی, اور میں اس وقت گیا جب وہ اپوزیشن میں تھا. انہوں نے اور ہم نے سب نے سوچا, مگر جب اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے باپ کا حمایت کیا تو پھر اس نظریے جس کے پیچھے میں گئے وہ ختم ہوا. میں نے پارٹی نہیں چھوڑا, پارٹی خود ختم ہوا, اور اس پارٹی نے باپ پارٹی کی حمایت کی صرف اور صرف پی ایس ڈی پی کے لیے. اس فکر کو, اس نظریے کو, جدوجہد کو انہوں نے چھوڑا. تو لشکری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل نے اگر باپ پارٹی کی حمایت کی اور اب وہ اعتراض کر رہے ہیں, تو پھر اب وہ اعتراض کیوں کر رہے ہوں گے وہ؟ اب ان کو اعتراض کا تو آپ ان سے پوچھیں اگر وہ جواب دینا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے معاملات کا جواب دیا. بھلا اگر انہوں نے حمایت کی تھی تو پھر اس کوئی مجبوری تھی, کوئی دباؤ تھا؟ پالیٹکس میں مجبوری کو نہیں دیکھا جاتا ہے, ضروریات کو, اپنے سماج کا نظریے کو, جس پارٹی کے بنیاد پر سیاست کرتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. اس میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے, مجبوری کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے جو ہے دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس. اس ملک میں مجبوریاں ہوں گی پی ایس ڈی پی کا, نوکریوں کا, ایک گورنر لینے کا, 2 وزیر لینے کا. کم از کم میرے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. میں نے اپنا سیاست اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے, اس کے لیے سب کچھ حاضر, سب کچھ قربان. اچھا لشکری رئیسانی صاحب, آپ اور اختر مینگل انوار الحق کاکڑ کی اس لیے تو مخالفت نہیں کر رہے کیونکہ وہ ان کا تعلق پشتون سے ہے اور آپ بلوچ ہیں, تو بلوچ اور پشتون جو ڈیوائیڈ ہے اس بات کو آپ پروپیگنڈا کا مہم نہ بنائیں. گورنر بھی اس وقت پشتون ہے, وہ اختر مینگل کے پارٹی کے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوچستان میں اگر کوئی پشتون اور بلوچ ہے, اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ کم از کم میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ میرے جو فیملی کا میل وقوع ہے اس میں پشتون بلوچ سب ایک جگہ بستے ہیں, اور میرے لیے پشتونوں کا ایک بہت بڑا حمایت ہوتا ہے میرے الیکشن کے کیمپین میں اور ووٹنگ میں. تو یہ ایسا بات ہے, اس لیے مجھے اختر مینگل کا پتہ نہیں, میں مخالفت کرتا ہوں کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب پولیٹیکل پروسیس کے پیداوار نہیں ہے. لندن میں جو کچھ کرتے تھے اس کے بعد لائے گئے جو کچھ, وہ خدمت پولیٹیکل پروسیس کے نہیں ہے. میں سیاسی کارکن کی حمایت کرتا ہوں. صادق سنجرانی تو بلوچ ہے, اس کا بھی میں مخالفت اس لیے کیا کہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے رضا ربانی کے جگہ ترجیح دیا اور ایک غیر سیاسی شخص کو سیاسی شخص پہ مسلط کیا. یہ سیاسی بددیانتی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ڈی ایم سیاسی بددیانتی کے مرتکب ہیں. اچھا لشکری رئیسانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اگر اس طرح سے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو طاقتور قوتیں ہیں وہ بلوچستان کو اپنے نمائندے لے کر آتی ہیں, تو پھر بلوچستان کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ آپ کے پاس کیا فریم ہے کہ جس طرح سے بلوچستان کو سنجیدہ لے اسلام آباد اور دیگر جو ہمارے طاقتور؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک سمپل سا انٹرنیشنل اصول بتاؤں جی, کہ جن ملکوں میں معاشی سیاسی بحران اور انتشار تھا انہوں نے حقیقی جمہوریت, شفاف الیکشن اور پارلیمنٹ کے بالادستی کے ذریعے اپنے مسائل حل کیا. انڈونیشیا آپ کے سامنے ہے, ملیشیا 1950 میں 50 کے دہائی میں آزاد ہوئے, وہ آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش بالکل تازہ کچھ سال ہوتے وہ آزاد ہوئے, پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا. یورپ کے اندر ایک اسلامی ملک ہوا کرتا تھا ترکی, جس کو سکھ مین آف یورپ کہتے ہیں. جو ہی پارلیمنٹ بالادست ہوئے انہوں نے معاملات حل کیے. پاکستان کے مسائل اور بلوچستان کے مسائل شفاف الیکشن کے پروسیس کے ذریعے حل ہوں گے. جب ڈائلاگ ہوگا, جب آپ معاملات کو چھپائیں گے نہیں تو معاملات حل کرنے کے لیے بھی پھر آپ راستہ تلاش کریں گے. آج اکثریت لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے انجینئرڈ الیکشن کے نتیجے میں جو صرف اور صرف مسائل کو پیچیدہ کرتے اور چھپاتے ہیں, وہ پی ایس ڈی پی کا پالیٹکس کرتے ہیں. بلوچستان کا ایز اے ہول پالیسی اس وقت بھی ایز اے کالونی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. جب تک پارلیمنٹ معاملات کو نہیں دیکھے گا اس وقت تک بلوچستان کے مسائل اور زیادہ پیچیدہ اور گمبھیر ہو جائیں گے. اچھا لشکری صاحب, ایک اور بات کہ جو بلوچ رہنما جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ان کے معاملات کا حل ہے, جو جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, صاف و شفاف الیکشن ہو, اور پھر عوامی نمائندے جو ہیں وہ ایوانوں میں جائیں,
تو آخر کیوں ہمیں جو بلوچ کے روشن خیال لوگ ہیں جیسے آپ ہیں اور جیسے دیگر پارٹی والے ان کا آپس میں کوئی اتحاد بنتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ؟ دیکھیں اس بات پہ تو خیال لوگوں متفق ہیں کہ شفاف الیکشن ہونا چاہیے. جی یہ ایک ارتقائی عمل کو پاکستانی ریاست نے روکا ہے جس کے حوالے سے کچھ ایسے لوگ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں جن میں جاوید مینگل ہیں یا نواب خیربش کے بیٹے ہیں جو اسمبلی اور پارلیمنٹ اور سیاسی پروسیس کے ساتھ آپ باہر چلے گئے. جی جب آپ سیاسی عمل کا راستہ روکیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. لگتا ہی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے طاقت کے گھمنڈ میں سیاسی عمل کا راستہ روکے اور جذباتی بلوچوں کو دہشت گرد بنا کے قتل کر کے اس مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا کے تاریخ میں عوام کو کبھی بھی کرش نہیں کیا گیا ہے. اس کا پھر بھی میں جو ہے مشورہ دیتا ہوں اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی عمل کے ذریعے ہیں. اب بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ لوٹ مار کا شوقین ہے. بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان اس بحران میں ڈوبا ہوا ہے. وہ لوٹ مار کے شوقین میں ہے، وہ سینکڑوں ارب ڈالر کھا گئے تو بلوچستان کے وسائل کی ہڑپ کریں گے. اسی لیے افراتفری یہ ان کے پالیسی کا حصہ اور بائی ڈیزائن ہے. لشکری ریسانی صاحب، آپ آنے والے انتخابات میں حصہ لیں گے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ میں روڑے نہیں ہیں تو ہم، کیونکہ میں پورے دنیا میں پارلیمانی سیاسی عمل کو بحرانوں اور مسائل کا حل سمجھتا ہوں تو میں حصہ لوں گا. اگر وہ روکنے کی کوشش کریں گے میں اپنے سیاسی جدوجہد لشکری ریسانی کو ابھی تک کسی پارٹی نے آفر کیا کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں؟ آپ سینیٹر رہے ہیں، آپ کا سیاست میں بہت ایک خاندانی تعلق بھی ہے اور ایک آپ کا بڑا ٹائم دیا ہے، آپ نے اپنی ایک عمر دی ہے سیاست کو، مسائل کو سمجھتے بھی ہیں. تو اب تک کسی پارٹی نے رابطہ کیا آپ سے؟ میرے ساتھ کئی پارٹی نے رابطہ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود مجھے میرے گھر میں آئے تھے، میرے آفس آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ضرورت ہے. جی نون لیگ نے آفر دیا ہے، پی ٹی آئی نے مجھے آفر دیا ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پارٹیاں اقتدار میں آنے کے بعد وہ چھوڑ کے اپنے مقصد کو چھوڑ کے چلے جاتے اور اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے میں اس وقت میں اور میرے ساتھی اس نتیجے پہنچے ہیں کہ ہم نے آزاد حیثیت سے اپنے سیاسی جو کہ خالصتاً بلوچستان کے لیے، جب میں بات کرتا ہوں کہ میں اس وقت کشمیر کا نام لوں گا جب بلوچستان کی مسئلے حل ہوں گے، مگر یہاں لوگ بلوچستان کو بحرانوں میں دیکھ کے میں انتباہی ریاستی چمچے گیری میں کشمیر کا جلوس نکالتا میں ایک اور طریقے سے سیاست کرتا ہوں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہم آزاد حیثیت سے اپنے سیاسی عمل آگے لے جائیں گے. کسی پارٹی میں ابھی تک ہم نے شمولیت کا پروگرام نہیں بنایا. اگر وہ چاہیں گے پھر ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا بلوچستان کے مسائل. بہت شکریہ لشکری ریسانی صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ. انوار الحق کاکڑ پاکستان جو 8 نگران وزیر اعظم طور اج پنجو حلف کھنی ورتو ہے. انوار الحق کاکڑ جو جڏहिं نالو آयो تو سچی ॻाल्हि इहा आहे त न सिर्फ़ु सियासी पार्टियुनि में बल्कि उन्हनि तजिया निगारनि ऐं तबसरा निगारनि पिणु हैरत में अची विया जॾहिं केतिरा ई नाला आया पिया उनखां, ऐं उनखां पोइ इहो नालो सरप्राइज़ तौर ते आयो. हाणे इहो नालो कहिड़नि हल्कनि में आयो आहे, किथां आयो आहे, उहो पंहिंजी जाइ ते, पर हीउ नालो अहिड़ो आहे जंहिं ते हिन वक़्त ताईं सियासी पार्टियुनि, सभिनी सियासी पार्टियुनि ॼण तराज़ पोइ ॾेखारियो आहे. PTI जहिड़ी पार्टी जेका तनक़ीद कंदी रही आहे, जेका अपोनेंट रही आहे PDM जी हुकूमत जो, ऐं उन वक़्तु अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ जो, ऐं जेका चए पई त राजा रियाज़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ गठजोड़ सां पंहिंजो वज़ीर आज़म आणींदा, उनजे बावजूदि हिन नाले ते अञा ताईं तहरीक इंसाफ़ पिणु को एतिराज़ु नाहे वारायो. सिर्फ़ु एतिराज़ु वारायो आहे त अख़्तर मैंगल एतिराज़ु वारायो आहे जेको PDM जो हिसो आहे, ऐं 16 महीना PDM जी हुकूमत जो हिसो रहियो, ऐं हुकूमत ख़तमु थियण खां पोइ हुन हिकिड़ो ख़तु लिखियो जेको ख़तु हुन अॻूणे वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ ॾे लिखियो आहे. अख़्तर मैंगल खे एतिराज़ु कहिड़ा आहिनि, ऐं हीउ जेको वज़ीर आज़म आयो आहे आख़िर सियासी पार्टियुनि जी रज़ामंदी जो सबबु कहिड़ो आहे, नई कैबिनेट कहिड़ी पई अचे, ऐं निगरान सेटअप केतिरे वक़्त ताईं हलण वारो आहे, इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं. हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार इस्लामाबाद जो ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़कार गोरामाणी. ज़ुल्फ़कार, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद. जी महिरबानी. अच्छा ज़ुल्फ़कार, सभ खां पहिरियां त अव्हां लाइ बि सरप्राइज़ हुयो अनवार उल काकड़ जो नालो?
जी ॾिसो इन ते पहिरियों ई बि ॻाल्हि थी चुकी आहे त सरप्राइज़ नाले जी हद ताईं जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त इहो सरप्राइज़ हो अनवारुल हक काकड़ त उनखे तव्हां सरप्राइज़ चई सघो था, पर तव्हांखे सेनेट जा जेके चेयरमैन आहिनि सादिक संजराणी उनजो नालो त लिस्ट में मौजूदु हो, जेका बहस हेठि हुई लिस्ट उन में सादिक संजराणी जो नालो मौजूदु हुयो। उन करे बाप पार्टी जे वज़ीर आज़म थियण जो, बलूचिस्तान जे वज़ीर आज़म थियण जो या इन हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उहा त अॻु में ई मौजूदु हुई नालनि जी सूरत में। जीअं हाणे पीपुल्स पार्टी जे ख़ुर्शीद शाह बि इहा ॻाल्हि कई हुई त असांखे इहा ख़बर न हुई त सेनेटर वारे पासे ॾांहुं ईंदो, त सादिक संजराणी त सेनेटर हुयो न, चेयरमैन सेनेट जो हुयो न, त उन करे इहा ॻाल्हि कंहिं बि हवाले सां मुंहिंजे हद ताईं इहा सरप्राइज़ इन में कोन्हे त अनवारुल हक काकड़ जो नालो आयो, छो जो बाप पार्टी जो अॻु में ई सादिक संजराणी जो मामिलो हुयो, बलूचिस्तान जो हुन सां बि तालुक़ु हुयो, सेनेटर उहो बि हुयो, सेनेट जो चेयरमैन बि हुयो। इन सॼी सूरत हाल में इन हद ताईं ॻाल्हि ज़रूरु हुई त जेके हल्का सोचनि पिया उन्हनि जी नज़रुनि में सादिक संजराणी जो नालो वज़न वारो शायदि हींअर थी चुको हुयो त हू सेनेट जा चेयरमैन आहिनि या वज़ीर आज़म जी हद ताईं उनजो नालो वज़न रखे थो, उन्हनि जे लाइ अनवारुल हक काकड़ जो नालो इन हद ताईं सरप्राइज़ हुयो त हू नओं नालो हुयो। उन हद ताईं बाक़ी जेका ॿी मेरिट आहे न त बाप पार्टी जो सेनेटर ऐं बलूचिस्तान, त उहा का मेरिट पहिरियों दफ़ो डिस्कस हेठि न हुई, उहा सादिक संजराणी जे नाले जी सूरत में अॻु में ई मौजूदु हुई। ऐं उन खां अॻु में असां ॾिठोसीं त हज़ार खनि खोसो जॾहिं 2018 में वज़ीर आज़म थियो हो त उन बुनियाद उन तॾहिं बि इहो चयो पियो वियो त छाकाणि त हुनजो तालुक़ु बलूचिस्तान सां आहे उन करे रखियोसीं। अच्छा भला ज़ुल्फ़कार, हीउ जेको नालो आयो आहे अनवारुल हक काकड़ जो, कंहिं बि सियासी पार्टी खे एतिराज़ हिन ते नाहे, उनजो भला सबबु? ॾिसो, अनवारुल हक काकड़ जे नाले ते एतिराज़ वारी जेका सूरत हाल आहे उन में सरदार अख्तर मेंगल जी पार्टी त एतिराज़ करे चुकी आहे, उहा तव्हांखे खुलियल ख़बर आहे त हाणे ख़त बि लिखी चुको सरदार अख्तर मेंगल। ॿियो हिकिड़ो प्रोसेस ते एतिराज़ पीटीआई जो मौजूदु रहियो आहे, लॉजिकली जेको एतिराज़ आहे, यानी ज़ाहिर आहे त तव्हांखे इहा ख़बर आहे त इमरान ख़ान शहबाज़ शरीफ़ खे त दिली तौर ते वज़ीर आज़म पहिरें ॾींहं खां तस्लीम न पियो करे, पर राजा रियाज़ ते त हुननि जा एतिराज़ इन सूरत में बि मौजूदु आहिनि त उनजो तालुक़ु पीटीआई सां आहे, मुनरिफ़ मेंबर आहे ऐं उनखां पोइ अपोज़िशन लीडर तौर कंहिं बि हैसियत में, यानी पार्टी जी पॉलिसी में इहो न आहे त हू राजा रियाज़ खे अपोज़िशन लीडर तौर तस्लीम कंदा हुजनि, तंहिं करे हुननि जी पार्टी पॉलिसी इहा थी नथी सघे त हू हिन प्रोसेस खे तस्लीम कनि। पार्टी जी पॉलिसी में वेंदव त तव्हां उनखे एतिराज़ ई सम्झंदव त हू राजा रियाज़ खे अपोज़िशन लीडर न, पर अपोज़िशन लीडर हू पाण खे सम्झनि था त असां सां ॻाल्हायो वञे हा। इन हद ताईं त पार्टी जी पॉलिसी वाज़े आहे। तव्हां पंजाब में ॾिसो त पंजाब में मोहसिन नक़वी जो जेको नालो आयो हो त उहो इलेक्शन कमीशन खे करणो पियो, इन करे जो हुते अपोज़िशन लीडर ऐं उन्हनि जे विच ते मामला तय न थी सघिया, पर जंहिंखे तव्हां चओ था त अमली तौर ते हिकिड़ो एतिराज़ साम्हूं अचे, अमली तौर ते ईअं जीअं सरदार अख्तर मेंगल एतिराज़ वारिया आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी का सूरत हाल अचे त उहा सूरत हाल तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे त अनवारुल हक काकड़ जे नाले ते जेकॾहिं ख़ुर्शीद शाह जो बयानु आयो त फौरी तौर ते पीपुल्स पार्टी जे वधीक मर्कज़ी अॻुवाणनि उनखे उन बयान जी तरदीद कई, बल्कि उन ते उन्हनि चयो त असांखे नाले ते को बि एतिराज़ न आहे। त हिकु हवाले सां इहा सूरत हाल बि साम्हूं अचे पई त जंहिं बि पार्टी सां ॻाल्हायो त उहा पार्टी चए थी त शहबाज़ शरीफ़ खे असां इहो हक़ ॾेई छॾियो होसीं त हू जंहिं ते बि जंहिं बि नाले ते एग्री कंदो त उनखे असां इहो हक़ ॾिनो होसीं। पर इन सूरत हाल में तव्हां इहो बि ॾिसो त शहबाज़ शरीफ़ सां जेके मुलाक़ातूं थियूं पिए या उन खां पोइ राजा रियाज़ जेको पाण ॻाल्हायो आहे त उन इहो चयो त इहो नालो मां ॾिनो हुयो ऐं शहबाज़ शरीफ़ बि हुन ते एग्री कयो। इहा जेका सूरत हाल आहे उहा इहा ई आहे त हाणे इन मामले खे तव्हां अॻिते सम्झो त मामिलो हाणे अॻिते हलणु खपे। अच्छा भला इहो ॿुधाइजो त कुझु टाइम अॻु में त इहो चयो पियो वियो जॾहिं मतिलबु सियासत में ऐं सियासतदान पीटीआई जे जीअं ई फाल थियो त उनखां पोइ इहो सम्झो पियो त जेको बाप पार्टी आहे जेका 2018 में जंहिं शक्ल में आई उहा ॼण त या नून लीग जो हिसो थींदी या पीपुल्स पार्टी में ज़म थींदी, ऐं पोइ असां ॾिठोसीं त राब्ता बि तेज़ थिया ऐं इहे अफ़वाहूं बि हलणु शुरू थी वियूं त बाप अॼु नून लीग में थी ज़म थिए, अॼु पीपुल्स पार्टी में थी ज़म थिए। पोइ आसिफ़ ज़रदारी साहब दौरा बि कया। हाणे तव्हां कीअं पिया ॾिसो, बाप पार्टी एक्सटेंड कंदी या हिसो थींदी कंहिं पार्टी जो?
ॾिसो बाप पार्टी जे हवाले सां तव्हां सूरत हाल ॾिसो त तव्हां हींअर बि त बलूचिस्तान में जेकॾहिं सूरत हाल खे ॾिसंदव त तव्हांखे वज़ीर आला जी जेका पोज़ीशन आहे उहा ॿिए पासे मिलंदी ऐं तव्हां इहो ॾिसो न त जाम कमाल साहब खे तव्हां वज़ीर आला जी हैसियत में ॾिठो न, जी उहो वज़ीर आला हुयो ऐं उन खां पोइ लही छो वियो ऐं उन खां पोइ उहो जाम कमाल साहब जी पार्टी जे अंदरि पोज़ीशन छा आहे। इन सॼी सूरत हाल में तव्हां ॾिसो त बाप पार्टी बि उन जे अंदरि बि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि हल्का पैदा थिया ऐं पोइ जेकॾहिं तव्हां ईअं ॾिसो त अनवारुल हक काकड़ या वरी जेके बाप पार्टी आहे उहा सिर्फ़ु उनखे तव्हां सिर्फ़ु बाप पार्टी था सम्झो त उहा तव्हांजी मर्ज़ी आहे त उहा बाप पार्टी उनखे तव्हां सम्झो, पर इन साॻी तव्हां जेकॾहिं थोरो अॻु में इहो ॾिसो त जाम कमाल साहब जी सरबराही में मुस्लिम लीग नवाज़ सां जंहिं डेलीगेशन मुलाक़ात कई त जाम कमाल साहब सां गॾु अनवारुल हक काकड़ ऐं ॿिया बाप पार्टी वारा मौजूदु हुया, मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुदि हुन में मौजूदु हुई ऐं उन मुलाक़ात खां पोइ इहा सूरत हाल साम्हूं आई हुई त जाम कमाल साहब मुस्लिम लीग नून में वञण जो ऐलान कनि था ऐं इन क़िस्म जी सूरत हाल बि पैदा थी हुई। तंहिं करे तव्हां जेकॾहिं उन जे अंदरि वेंदव त तव्हांखे अनवारुल हक काकड़ जेको हींअर निगरां वज़ीर आज़म आहे इन जी हिस्ट्री ईअं शुरू थींदी त इहो अॻु में मुस्लिम लीग ख़ास में बि हुया, उन तां इलेक्शन विढ़िया, परवेज़ मुशर्रफ सां बि परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में बि हुया ऐं जेको सरदार सनाउल्लाह ज़हरी जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो बलूचिस्तान में वॾो वज़ीर हो उन जो तर्जुमान हुयो, उन पार्टी जो उन हुकूमत जो तर्जुमान हो यानी नवाज़ शरीफ जी हुकूमत जो तर्जुमान हुयो। तंहिं करे तव्हां जेकॾहिं अॼु बाप पार्टी ते उनखे स्टक करे छॾींदव त तव्हांखे सम्झ में न ईंदो। इन सॼी सूरत हाल खे तव्हांखे सम्झणो पवंदो त उहो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां गॾु मौजूदु रहियो। ठीकु आहे ज़ुल्फ़कार, हाणे बिल्कुलु आख़िर में इहो ॿुधाइजो त हीअ हिकु निगरान सेटअप अॼु वज़ीर आज़म हलफ़ खणी वरितो आहे, हिकु ॾींहं में कैबिनेट ठहंदी, अव्हांखे छा थो लॻे निगरान सेटअप 3 महीननि लाइ आहे या अव्हां सम्झो था पिया त न हीअ को निगरान सेटअप आयो आहे इहो हाणे तवील थी वियो? ॾिसो निगरान सेटअप जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उन में तव्हां हींअर बि निगरान वज़ीर आज़म जो बयानु पढ़ंदव त उन में तव्हांखे इहो ई मिलंदो त हुन जी जेका अवलीन तरजीह आहे उहा साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन कराइण आहे। तंहिं करे पॉलिसी जी हद ताईं बयान जी हद ताईं त ॻाल्हि इहा दुरुस्त आहे, पर जेके पाण निगरान वज़ीर आज़म थियनि था या पाण निगरान वज़ीर आला थियनि था या जेकी थींदा सिंध में बलूचिस्तान में, तव्हां उन्हनि जी पंहिंजी सूरत हाल ॾिसो त हर ॿिए ॾींहं ते मुल्क जी सियासी जेका सूरत हाल आहे उन में कंहिं न कंहिं क़िस्म जी जेका आहे उन में फ़र्क़ु अचे थो। हिन सूरत में मोहसिन नक़वी तव्हां ॾिसो त मोहसिन नक़वी जेकॾहिं निगरान वज़ीर आला थियो त उन खां पोइ सुप्रीम कोर्ट में अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला आया जो हू हींअर 9 महीना थी विया आहिनि त 9 महीननि ताईं हुननि जी हुकूमत हलण जा जेके आहिनि इम्कान पैदा थिया। त इहा जेका सूरत हाल आहे इहा ख़ुदि सियासी सूरत हाल आहे त मुल्क जी सियासत किथे बीहंदी, सुप्रीम कोर्ट या अदालतुनि जा फ़ैसिला किथे वेंदा या सुभाणे PTI किथे चैलेंज कंदी या हींअर बि तव्हां ॾिसो त सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको फ़ैसिलो कालदम करार ॾिनो वियो आहे पार्लियामेंट जो उन में इहो चयो वञे थो त पंजाब जे इलेक्शन जे हवाले सां तोहिन अदालत जो मामिलो मौजूदु आहे। तंहिं करे सुभाणे जी सूरत हाल कीअं बीहंदी उन सॼे मामले खे ख़ुदि शायदि निगरान वज़ीर आज़म खे पाण खे ख़बर न हुजे त इहा सूरत हाल केॾांहुं वेंदी, पर हींअर ज़ाहिर आहे त इहो चई सघिजे थो त निगरान सेटअप जो मक़सदु ई इलेक्शन कराइणु हूंदो आहे, हिन जो को ॿियो मक़सदु कोन्हे। सरकारी सतह ते तव्हां ॾिसो त सरकारी तौर ते जेके उन वक़्तु मिनिस्टर हुया राणा सनाउल्लाह साहब हुजनि ऐं ॿिया हुजनि उहे पाण इन नतीजे ते हुआ मर्दमशुमारी वारे मामले खे साम्हूं रखी करे त हीअ चूंडूं जेके आहिनि फ़रवरी मार्च ताईं वेंदियूं। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़कार गुरामानी। अवां सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर गुज़िरियल राति काथाणानी हमले में शहीद थियो आहे ऐं उनजी मढ़ जेको आहे उहो मिटी मां हवाले कयो वियो आहे। जान मोहम्मद महर जे क़त्ल जा सबब कहिड़ा आहिनि, पुलिस केतिरी अॻभराई करे चुकी आहे, विच शहर में जान मोहम्मद महर ते जॾहिं कातिलाणो हमिलो थियो त उन वक़्तु पुलिस किथे हुई ऐं पुलिस SSP जेको पहिरीं कलाक में या पहिरीं अधु कलाक में अगरि इहो दावा थो करे त उन जे सबब जा उन जे क़त्ल जा हू सबब ॼाणाए थो पियो त उहो कहिड़े बुनियाद ते पियो ॼाणाए ऐं पुलिस हिन वक़्त ताईं केतिरी अॻभराई करे चुकी आहे, कातिलनि जी सुञाणप थी आहे नाहे थी, आख़िर सिंध जा सहाफ़ी ग़ैर महफ़ूज़ छो आहिनि? प्रोग्राम जे हिन से असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजे अख़बार सख़र जो ब्यूरो चीफ ऐं सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ बुखारी साहब। मुमताज़ बुखारी साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। अच्छा मुमताज़ बुखारी, 24 कलाक लॻभॻि गुज़री चुका आहिनि सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल खे,
पुलिस का अॻु भराई हिन वक़्त ताईं करे चुकी आहे, का सुञाणप थी आहे कातिलनि जी? जी मुमताज़, मुंहिंजो आवाज़ु अव्हां ताईं अचे पियो? मुमताज़, तव्हां मूंखे ॿुधो पिया? मुंहिंजो आवाज़ु अव्हां ताईं अचे पियो? जी जी मुमताज़, जी मुमताज़, मां 24 कलाक थी चुका आहिनि, पुलिस का अॻु भराई कई आहे, कातिलनि जी सुञाणप थी आहे? पुलिस अञा ताईं कातिलनि जी सुञाणप नाहे करे सघी। हा, एतिरो थियो आहे त जेके क्राइम सीन आहे उहो कलेक्ट कयो वियो आहे। मुख़्तलिफ़ जेके CCTV उते भर पासे लॻल हुआ, ख़ासि तौर ते उहा आहे जेको जाइ वारदात आहे उते 2 बैंक्स आहिनि, ख़ानगी बैंक माफ़ कजो जी ख़ानगी बैंक्स आहिनि, उन्हनि जी जेके CCTV फुटेजिस उन्हनि खां हथ कयूं वियूं आहिनि या अॻिते हली कुझु ॿियनि हंधनि जूं CCTV फुटेजिस हथ कयूं वियूं आहिनि। उहा जेकी मालूमात पुलिस हथ कई आहे क्राइम सीन जी, उनमें लॻे पियो हिकिड़ो जवाबदार, हिकिड़ो जेको फायरिंग कंदे पहिरें मरहले में हिकिड़ो जवाबदार आहे जेको जान मोहम्मद जी गाॾी ते फायरिंग करे रहियो आहे। उहो गाॾी उन ई जेकी पहिरीं जॻह खां अॻिते कुझु वधे थी त वरी विच में थोरो गैप अचे थो, जॾहिं ॿी कैमरा जी रेंज में गाॾी अचे थी त वरी बि उन सां गॾु डोड़ंदे हिकिड़ो साॻियो ई माण्हू नज़र पियो अचे, पर हुन जा कुझु हिसा थी सघे थो बैंक जी या ॿियनि कैमराउनि जी कवरेज में न हुजनि, पर उहो माण्हू डोड़ंदो थो अचे। ऐं जॾहिं जान मोहम्मद जी गाॾी बेकाबू थी रॉन्ग साइड वारे पासे ॿी गाॾी सां टकराए थी, तेसि ताईं जान मोहम्मद ते उहो पूरो मैगज़ीन जेको आहे उहो हलाए चुको आहे। जेको बि उहो वेशी कातिल आहे उन खां पोइ उहो उनजे बैकअप में हिकिड़ी मोटरसाइकिल अचे थी जेकी उन फुटेजिस में ज़ाहिर आहे। उन ते उहो कातिल वेहे थो ऐं उहो हुनखे मोटरसाइकिल खणी थी वञे ऐं फौरी तौर ते वरी हिकिड़ी ॿी मोटरसाइकिल हुनजे पुठियां जेके पुलिस शायदि सम्झे पई थी हुनखे कवर हुयो, ही पूरे डेथ स्क्वाड हूंदो आहे उन तरह जी का कार्रवाई पई लॻे। उहो कवर जेको आहे ॿी मोटरसाइकिल ॾिनो आहे, उहो उतां निकिरण में जेके आहिनि उहे जेके निकिरी विया आहिनि उतां उहे जेके कातिल आहिनि। ऐं उनखां पोइ जेकी ॿियूं कुझु फाइटिंग्स साम्हूं आयूं हुन में बि ईअं लॻे पियो कि इन क़िस्म जूं मशहूर मोटरसाइकिलुनि जो ॿिए हंधि बि मौजूदगी जेकी आहे उहा रही आहे। जेकॾहिं हीउ जान मोहम्मद हितां निकिरे थो त ॿिए हंधि बि हुन ते अटैक थियण जो इम्कान हो। सो हीउ जेकी क्राइम सीन ते पुलिस कलेक्ट करे वरितो आहे त कहिड़े नमूने थियो आहे तो 9:12-13 मां ऑफिस मां निकितो आहे, 9:15 वॻे उनखे जेको आहे गोलियुनि जो निशानो बणायो वियो। उनखां पोइ उनखे हिकिड़ी ख़ानगी अस्पताल नियो वियो, पर उन ख़ानगी अस्पताल में बि बदकिस्मती सां न के डॉक्टर मौजूदु हुआ, न को अहिड़ी उनखे सहूलियत हुई त फौरी तौर ते हिकिड़ी ॿी ख़ानगी अस्पताल तां जान मोहम्मद खे नियो वियो। त उते बि थियो ईअं कि सॼे इन प्रोसेस दौरान उनजो जिस्म मां रतु बहंदो रहियो, छो त उनजे जिस्म में 4 गोलियूं लॻल आहिनि जेका हिकिड़ा उनजी अख खां क्रॉस करे उनजे नक जी भरिसां निकिती आहे। हिकिड़ी उनखे छाती में जेकी फिफड़नि में लॻल आहे गोली, फिफड़नि खे डैमेज कयो आहे, जेके इब्तिदाई पोस्टमार्टम आहे। पर जेकी ख़तरनाक गोली आहे उनजे कंध खां जेकी उनजी साह वारी रग निड़ी आहे उतां जेका गोली निकिती आहे त हुनखे हिकिड़ो उन्हनि ईअं पियो लॻे त ॼण पूरे इत्मिनान सां उन्हनि उन ते अहिड़ी हंधनि ते गोलियूं वसायूं हुन जिते उनजे बचण जा इम्कान घटि में घटि रहनि। ठीकु आहे। अच्छा मुमताज़, अव्हां जॾहिं ॿुधायो पिया त CCTV फुटेज में इहा ॻाल्हि साबित थी आहे या इन ॻाल्हि जो इम्कानु आहे त पूरो कवर कयो वियो आहे त पहिरियां रेकी बि थी हूंदी, इन सॼे प्रोसेस में जॾहिं इहो को रूट जे मां जान मोहम्मद वेंदो घर, उन में रूट में किथे पुलिस बीठल कोन हुई छा या पुलिस बीहंदी कोन हुई छा उन रूट में? जी मां इहा तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाइण वारो हुउसि त पुलिस उन ॾींहुं ते पुलिस जी तमामु घणी 14 अगस्त जी राति हुई कल्ह, ऐं 14 अगस्त ते न रुगो पुलिस हुते मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते बीठल हुई, ट्रैफिक पुलिस बीठी हुई छो त ॾाढी कंजक्शन थियल हुई। ऐं हीउ अहिड़ो टाइम आहे जो उते भरिसां जेके 6-7 वॾा आउटलेट आहिनि जेके इंटरनेशनल नेशनल सतह जा शॉपिंग जा, त उते तमामु घणी रश हूंदी आहे। ऐं हीअ कहिड़ी जॻह आहे जिते कंजक्शन घणी थिए थी, न रुगो पुलिस हुई पर उतां ॿिया बि जेके सिक्योरिटी इदारनि जी जेके गाॾियूं आहिनि उहे बि रेकी चकर ॾींदियूं रहियूं आहिनि, छो त 14 अगस्त ते ख़ासि तौर ते ट्रैफिक खे कंट्रोल करण या कंहिं अणवणंदड़ वाक़े खे रोकण लाइ पुलिस जी तमामु घणी ऐं हिते बि पुलिस मौजूदु हुई। पर उन वक़्तु साॻे वक़्तु इहो बि ॿुधायो पियो वञे त स्पीकर्स वग़ैरह जेके 14 अगस्त जे हवाले सां हली रहिया हुआ त हीअ जेके गोलियुनि जा आवाज़ हुआ या त ॿुधण में न आया या इहो बि अज़्यूम कयो पियो वञे त 14 अगस्त जे करे के फटाका हुजनि, पर जेके
उते जे जेके मौजूदु माण्हू आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त इहो जेको सॼी कारवाई थी आहे उहो 2 खां 3 मिंटनि जे अंदरि जेको आहे इहो सॼो मामिलो थियो आहे। 2 खां 3 मिंट बि घणा आहिनि हिन दौरान जेकॾहिं पुलिस या अच्छा जॾहिं अवां जॾहिं ममता तव्हां जॾहिं चओ पिया त जेके आइनी शाहिद आहिनि उनजे बकौल त 2 खां 2.5 मिंटनि जी कारवाई त हिन इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त के क़ातिल आहिनि उहे वेल ट्रेंड आहिनि ऐं उन्हनि जी इहा पहिरीं कारवाई न आहे, मतिलबु उहो पंहिंजे ज़हनी तौर ते तयारु थी आया आहिनि ऐं उन्हनि पंहिंजो पोइ जेको वहशियाणो अमल आहे उहो करे ॾेखारियो। अच्छा ममता जी ॿुधाइजो त 24 कलाक गुज़री चुका आहिनि, का FIR दाख़िल थी चुकी आहे? जी अञा FIR दाख़िल न थी आहे छो त जान मोहम्मद जी तदफ़ीन आहे, हिन में हुनजा समूरा वारिस मौजूदु हुआ। मुंहिंजी जेकी शाम जो SSP सां 5 ऐं 6 जे विच में ॻाल्हि ॿोल थी हुई हुन में हुन चयो त उहे असांखे हाणे अचण वारा आहिनि ऐं मां उन्हनि जी मर्ज़ी मूजिबि FIR असां दाख़िल कंदासूं ऐं उन्हनि जेके नाला ॾिना त असां उन्हनि खे दाख़िल कंदासूं। हाणे समूरी ॻाल्हि जो जेको ॻंढ आहे उहा हिन मामले ते खुले थी त आख़िर वारिस FIR कहिड़ी दाख़िल कराइनि था, छा उन्हनि खे का अॻुवाट जान मोहम्मद धमकियुनि जे हवाले सां के नाला ॾिना हुआ या उन्हनि खे का ख़बर आहे, छो त हाणे समूरी ॻंढ उते ॿधल आहे। पर जीअं बि आहे पर मामिलो मुंझल आहे छो त जवाब बि थी सघनि था जान मोहम्मद जे थी सघे थो वारसनि के ख़दशा हुआ या अॻु में मौजूदु के अणबणतुनि जे हवाले सां बि जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं, पर समूरी ॻाल्हि जी ॻंढ हिते ई ॿधल आहे त हुनजा वारिस FIR में नाला कंहिंजा था ॾियनि, अननोन ॾियनि था, अननोन ॾियनि था त पोइ ही को डेथ स्क्वाड आहे, जेकॾहिं नाला ॾियनि था त तॾहिं बि इहो जांचणो पवंदो उहे आख़िर कंहिंजा माण्हू हुआ ऐं छो उन्हनि इहा कारवाई कई। अच्छा ममता इहो ॿुधाइजो त भला SP सां जॾहिं तव्हां चओ पिया तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे त SP अगरि पहिरियों ई 20-25 मिंटनि में इन ॻाल्हि जी दावा थो पियो करे त उनजी ज़ाती दुश्मनी ॼाणाए त पोइ SP कहिड़े बुनियाद ते थो इहा ॻाल्हि करे? ज़ाहिर आहे जी ऑन द रिकॉर्ड कचहरी न हुई, मूं हुन सां फ़ोन ते कोशिशि कई त उनखां पुछां, पर हुन सिर्फ़ु उन लाइ एतिरो ॿुधायो त उते जॾहिं असां पहुतासीं उते जॾहिं हिनखे गोलियूं लॻियूं त हुनजा कुझु मिट माइट या उहे इहा दावा करे रहिया। हुन चयो त मूं सिधो इहो न चयो आहे, मूं चयो आहे त थी सघे थो हिन ज़ाती दुश्मनी ज़मीन जो तकरार हुजे जेको हुनजा वारिस पिया चवनि। बहरहाल पुलिस खे इहो बयान फौरी तौर ते ॾियणु हिकिड़ो तकड़ वारो कमु नज़र अचे पियो। समूरा जेके बि साफ़ी धुरियूं आहिनि उहे बि हिन ॻाल्हि ते नाराज़ आहिनि त हुनखे फौरी तौर ते जांच खां अॻु में इहा ॻाल्हि न करणी हुई, त हाणे जेसि ताईं जांच थिए ऐं हुन खां सवाइ के ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि त पोइ कुझु चई सघिजे थो। अच्छा मुमताज़ जेका धमकियुनि जी ॻाल्हि अचे पई त जान मोहम्मद महर खे पहिरियां धमकियूं मिलियूं, अगरि धमकियूं मिलियूं त पुलिस खे हुन इतला ॾिनो त धमकियूं मिलियूं आहिनि, पुलिस इन हवाले सां या जान मोहम्मद महर जा के करीबी साथी आहिनि या हुनजी फैमिली इन ॻाल्हि जी ॻाल्हि करे पई त हुनखे धमकियूं मिलियूं ऐं पुलिस खे इतला हुई हुनजी धमकियुनि जी? जी फैमिली मेंबर सां मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे, हुनजे भाइरनि सां थी आहे, भाइटनि सां, उन्हनि माना ईअं सिधी तरह न पर उन्हनि जी ॻाल्हियुनि मां लॻे पियो त जान मोहम्मद खे थ्रेट्स हुआ, धमकियूं हुयूं ऐं अॻु में बि चवनि पिया त जान मोहम्मद जे हिकिड़ो ख़दशो ॾेखारियो त हुनजे पुठियां माण्हू लॻल आहिनि ऐं के हुनजी जी रेकी कनि पिया। जान मोहम्मद खे ख़दशो हो, हाणे पुलिस खे हुन शेयर कयो आहे न कयो आहे इहा ॻाल्हि अञा साम्हूं न अची सघी आहे, छो त पुलिस अञा ताईं हिन मामले ते के वाज़े मौक़ुफ़ न पई ॾे त इहो थ्रेट हुयो, हुनखे कहिड़े क़िस्म जो थ्रेट हुयो, केरु माण्हू हुआ, पर हुनखे छो त जान मोहम्मद जंहिं बीट ते रिपोर्टिंग कंदो रहियो आहे उहो स्पेशलिटी हुनजी क्राइम रिपोर्टिंग रही आहे। हाणे क्राइम जी दुनिया हिकिड़ी ॾाढी रज़न दुनिया हूंदी आहे, हाणे ख़बर न आहे त हिन में उहो क्राइम वारो पासो आहे के ॿिया मामला आहिनि, इहा अञा साम्हूं न आई आहे। हा पुलिस कुझु माण्हू सहूलियतकारी जे शक में गिरफ़्तार कया आहिनि, इहा हिकिड़ी मूंखे लेटेस्ट ख़बर पई आहे त सहूलियतकारी जेके कंदड़ कुझु माण्हू पुलिस हथ कया आहिनि, हुनजी दावा आहे पुलिस जी त हुननि सहूलियतकारी कंदड़ कुझु माण्हू गिरफ़्तार कया आहिनि जंहिंजा नाला ज़ाहिर न कया पिया वञनि। उहे केतिरा माण्हू आहिनि, कुझु इहा ख़बर पई आहे त केतिरा माण्हुनि जी गिरफ़्तार? 5 खां 8 ॿुधाया पिया वञनि, 5 खां 8 गिरफ़्तार थिया हुआ ऐं जेके पुलिस वटि हिन वक़्तु कस्टडी में जांच हेठि उहे 4 या 5 ॿियनि खां पुछा गाछा खां पोइ शायदि छॾियो वियो आहे। वॾी महिरबानी मुमताज़ बुखारी, अव्हां तफ़सीली तौर ते शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल जी हिन वक़्त ताईं पुलिस जेका अॻु भराई कई आहे उन में अव्हां ॿुधायो पिया त CCTV फुटेज हथ कया विया आहिनि, जंहिंमें इहो ॿुधायो पियो वञे त 2 खां 2.5 मिंटनि जी इहा कार्रवाई हुई ऐं उहो मुख्य रोड हुयो जंहिं रोड तां जान मोहम्मद महर पंहिंजी ऑफिस मां गुज़रंदे घर वेंदो हुयो, उते रोड जे बुनियाद ते पुलिस बीठी हूंदी हुई ऐं
उन जे बावजूदि ही हिकिड़ो अलमनाक वाक़ियो पेश आयो ऐं सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर सहाफ़ती दुनिया में उन जो बाप पूरो थियो ऐं उन जा हिकु फैमिली आहे, उन जा हिकु सहाफ़ी दोस्त आहिनि, उन्हनि लाइ हींअर अफ़सोस जो मुक़ाम आहे, असां सभिनी लाइ अफ़सोस जो मुक़ाम आहे। सहाफ़ती दुनिया अॼु सोगवार आहे छाकाणि त उन्हनि पंहिंजो सीनियर दोस्त जेको आहे उहो उन्हनि खां अलॻि थियो आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त पुलिस हिन मामले में इन्वेस्टिगेशन कीअं पई करे ऐं जेके असुलु क़ातिल आहिनि उन्हनि ते पहुचण में पुलिस कहिड़ो किरदारु अदा पई करे, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थी थो पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।